Hi everyone, I am Marisha Akaran Pilipinon Domingo. Maoy na sa may pagkakaroon mo ng maris sa kanila. Kinayakan ka, para mismo sa mga tao na naghipong sila sa feel o tapos may chance o kailan hipong pa napulay ng hilang. Life is ephemeral, one-on-one talaga.
ato ikaduhang contestant, Miss Cherry Caminero. Okay, while they are preparing, a special thanks to DBCA or the Danao Beach Community Association for granting us our proposal to be the sponsor for tonight's activity. Hello. Pandi ha. Video din kanto man. Mana po